बाद किताबुल्लाह कुरान पाक के बाद असाहुल कुतुब सहीहुल बुखारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहमियत वाली सही किताब बुखारी शरीफ है। मुत्तफका फैसला कर चुके हैं अल्लाह की फैसला से कि रमजान के बाद इसी दारुल फुरकानिया में दारुल हदीस दारुल दौरा शरीफ यानी बुखारी शरीफ का दर्स होगा। यहाँ पर मुकम्मल आलिम बनकर हाफिज बनकर कारी बनकर निकलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए और इस जमात में 12 हदीस की किताबें हैं। 12 हदीस की किताबों को खरीदने के लिए 8,500 से 9,000 रुपया लगेगा। जो भाई साले स्वाब में देना चाहते किताब खरीद कर या पैसा देकर रमजान तक आप इरादा कीजिए क़यामत तक ये दारुल कुरान जब तक बाकी रहेगा तब तक सदका जारिया में आपको सवाब मिलता रहेगा। और भी बता देता हूँ दारुल देवबंद के तखस्सुस हदीस के बड़े उस्ताद जो काफी किताब लिख चुके हैं दारुल देवबंद हदीस विशारद हदीस किताब लेखक বহু किताब लिखेছেন। সেই মুহাদ্দিসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। এই জমিনে ফুরকানিয়ায় 8ই মে বুখারী শরীফের ক্লাস শুরু হবে এবং ওই হযরতে সে শুরু করবেন। আল্লাহ তা কবুল করেন। তার জন্য আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা সর্বদাই দান দিয়ে আসছেন, লক্ষ্য রেখেছেন, আগামীতে বেশি বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে। এই কিতাব কমসে কম 2 লক্ষ টাকা লাগবে। আর দ্বিতীয় কথা সুসংবাদ, এই যে বিল্ডিং দেখছেন নতুন প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছে। এই রোজার আগে কি রোজার পরে কমিটি সিদ্ধান্ত নতুন ভাবে বিল্ডিং তৈরি হবে, তার জন্য চেষ্টা চলছে আর সবকিছুই তৈরি হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যে বুজুর্গানের দিনরা অতি মেহনত করে এই ইসলামের খুঁটিকে ইসলামের খাম্বাকে তৈরি করে গেছেন, সেই খাম্বা যেন কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকে এবং উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। আর এরকম ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত হাফেজ আলেম কারি বেরাতে থাকে। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এবার আপনাদের কাছে এই তোলাবারা তারানা পড়বে, তারপরে মওলানা সাহেব আসবে, বয়ান হবে। এসো এসো তাড়ি আর একটা বলো। हेलो 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 हेलो